Siri TV Getba, Parbla Rapat, Pusumbeni Yamba, Neutundi, Wakat Letame, Tidnandik Mora Kibaya, and Lipuni Yamba. It sing dame, Wilgidi Yamba, Tia Runda Rara Azuma, October Q Pipirari, La Burkina Faso, Karambisa, Libandik, Karamdo Taswaya, Rwanda Yumda Yum to say Lepisila Yemre, Nantiranta Yum to say Lepisila Yibu, Burkina Faso, with Visana Safa, Ya Karambi Bon, Saleko Lab Sambo, Nantibe Water Sackning up some bone, Danti Zone du Bois. La Wardormera, Armand Pierre Bewende, Bamiak Yama, and Nanteranyari to Cape Karam Dutua, a Runde Yibeura, Bidikilaba to Gomda, Amivalia, Micro. Runa Silia Suno, Netondoyam, Tirunda, 1er octobre, à Kamafa, école la PAC de main. Donc, la Chile, Titon Zinkit Nore, ou à Mouti Koronga l'air en Singame, et le King et Karambisa Pelse, qui est au Samna Pelse, ne parents de l'Evra Pelse. Nguluba, ti Melu Abe pour un, ti tonde Rika Sardo, ti Rwandawa, et école la Pacre Wakato, Kamafa Napama, école la Toum Tiro. C'est-à-dire, directeur de la Mamaha, ti Kanera Ita, Bamna, qui est le signe à Touma Tedfa, fourniture d'enfants Pivo. Il y a raté un Ngulgi. Ti tolme weekend mese million na yile ti fourniture d'amba pame ti kama pame sin korongo donc ton wa yubiwa ya hana kila encourage ba les tos va bala ti melu be pour kama korongo yele ya tun julese donc ton namor game ti koronga yi soma là-bas mais ya ka julese to tondo yeti bam nem ti école sa poussé et wakat nina école qui pour le da ba damba école d'amba kirimse ya boutique si école d'amba c'est ya ba ne makiramba ti man boure ti kamba ka tuen karami kama ha yita to pied raro to ti ton ha ka ton morgon gese ti le fa yalse la ko ne bal mahambe na torse ya sida ton kadango ya ton dika no kenre na ili kiti yelbam fa yalse la ton le yimri on ka ton na taba ne école la kan sam damba ne école la parents de l'Evra ti na taban gese ton nam dikila mban toto nsal neba to saklaptu donc ton pour awanti rentro yi soma ti koronga yi soma ti kane koronga na base bi kama fa pa bo diplôme namba pa me king tori il ketam pada wordo tenga pong wilgriamba ti wordo komunda obari katumde pakatumda nore zaman dara la musa septembre kuram pistan tu se ile pisila yemrati tanti lembe da yal sobkina tenga point tum kanga yasna yilem pame yol snimbu de kena wordo galon tenga point tu wilga mi ti sindik ni zaman dara teka mordo mera no pour ndam wilga mi te bam no pakantasi bam na yika min tumi na yilati na kendra ton intentira wala sensirada la wordo commune de tordam kellen wilga mi te bam no pakantasa obna puka ni free na yilati loemba ton sir sakin kene wakat nisi obsinya kun top top kena bitketen kelari wordo mera Armand Pierre Bondi sungumda ami valia mikro 2020 yumde woro kane adia fon buto to namane bam tusa yopo la kwabra le business la yibu la semana la sinti yida fan yili ya mobile bere kena on wani fon kainse ya sina yile ti yel kanga to rombore la woro commune de taw damba nyakiyam na vigli tumde septembre ki wele sim pistanwa tum kanga ya bwen ya sina yile ti mobile bere kena to rombore woro commune de kane a armaru la pierre bi wende ya de commune de Torsaba. Camion beda, mbe tenga po kenda yari. Ro ken yara awata ne accident ramba ne sampore ne muramuso. Ne asan na ton fansuya. Ne kiti gouverneur ali no kenere. Na wuligi. Wodo Burkina Faso commune de mafa poussé. Camion na ma to kentoto. Tikzu kanga sonkot so tumna vigli tum kanga wa logor pole adam winga meti tumbu totole labna mane wodo commune de pourra sina yilen ton tinem ni se fa gili sembe transport awe ngwa ton pam kibara de wane ton na sintu ndaluna na modro monti ne fa bange e yella han ton kala nina ti obrawa ya la foso da zugu Facebook committee de wane ton tiunga libera now monte de fa bange ti no ken pa no wa
na ne camion rama de poids lourd dans ma ken woro te mo Sola son kotob na vigli tum kanga sinkede ni mobile bere kena ward commune de Pogana Boa adia bumbu ward conseil municipal la Saint indikna kendre me wakiuga resim pisila nas 2019 ayumde sinkede solzuk kena wenge la mobile beda nyaso buto tole ward commune de Kano wanantonwe ambore. Ya ami Valian ya bamenga nda kontonda venma di tabe masan William tin nebnisba son lui subtori na ila ti parti politique nous ton fan taba septembre ki ham pistawa son lora option la yika pinu lani la William mi tuptare ki wulo tone anna kelen siral menga na ila ti parti politique la masanda tana larm taba fan taba tuma aton yi venra tontum ntara Michael Tuguri la Béranger Zambelungu bamzinabe Nampinido. Ali du sanfosin ya député wala inil pe salam yak ya atana lui tawle anton rongese sanna man toton ton yon congrès wa son mezindi rasam damba son wate haltab nan tunu bende nton ti parti la masana tabamba benu ton na taboton wala MPS lambam ULP MPS CPP zek tournane face aux causes ne sous le sen lugu tum nan ton rongese tum da yon yella ya rasam pista bla combat ataban ton sur la tayibe la 26 Ali du sanfo obninga ton tawre ma menga ne président job we lawo ti ton gad tomna on yona la pour c'est ne pas pista la ni ne sulusa e sulu pile yide ne ni so ning beno e ne hantara tar experience ne tomna don tagadam ti kiwe yemra a pana yi problème ne ton ti ton réussi tomde ren ya don wilig bumninga ya tonti maison du peuple pideo ya tonti ted seke ya tonti neba hanwa bubsun yinoro ton tagadam ti ton tomna ya kingti el coins fa pidi tagadam ti wensa sake kiwe yemra pana yi problème ne tondo balad singen de tombe bilfu ti rundo patay naken lapsan dik boton la san ya ne une pesa tawl soba metre bene wende sankara wuligamete a uta ki wala sama san lo ri lapsan singan tara yon ro boton ndata da ton yi sombo reme wuligamete tum da sin ya kwai boton la bam sen barab so kasana yelenta dara san wotonta abibam san nan tum ni sa fa gil kepeton ronta ni mu da fa gil kepelabo donc ton joulé salun kanga mimti kiwa yemre ni tum na ya zibu so la tol me la singan tum de bil fu ka gununda donc ne pisnu la ni ton jinugulunda la dum ni gumti kane la ham pista ba gwen mi pan zinde la ton minti ya ne ton san yakte militant namba de sit nan tum ni yongo la tum ni winto ton congrès wa ana ton ni congrès inter baraka congrès na yi sababo ti tum le ni ton nda ton tum parti la mo pour fa kep ayi soma Burkina Faso. Asana antin ati Union PS ase kasanga botona bisombo nti congrès wa anayi octobre ki wala sampista bonan to tan novembre ki wa pipindali. Wardor mera Armand Pierre Bewende zaman darab mana nutikli septembre kuram pista wardor tenga pura anna song tingi wisara tunda sambonda ti marathon palga bin sanda bonda saba ti marathon waga laiwa atongi venra haranda yumda la kella ndika wira bala ankella nazin tunda to damba nirfa azozugu na ilti tunda to ranteng tira rwanda yumda bit kelen kilare wardor mera Armand Pierre Bewende tub gomda me san sawadgo mikrowa nan pusa observateur pala tor so barkus bam ya ton kam so bam ya word umbo ne mo ti word nin kuda bam mi word so ma ya mi ti obra pa ma obra dika sardo ti yum fa obra na mana marathon yitu word kan ken lai la yelus ko wan ke point ti marathon ka to man zai ti bam le ne zin tase yiti marathon an ka to manazara bam patwen ba auto ne kalti bam rel neva na yile ti marathon pam pang le yida ti bam tasti wodo meliwa marathon han ya wodo kanwa wodo meliwa to ndi ka marathon inkiti bam metumde ren kiti to na ti to va yin tondo to na paktaba za marathon na yile ta lebo wa fespa ti neba fa gomna yelle ta leba wasiyawo na fa gomna yelle ti neba hawa wa wodokane biton me lego sando umuluba
ti ne yel ni zafa ton hon be pon et ton ki tala sukelum nan tum yin wisara tumde to bonti marathon zo ngilre kilomètre pina la yiba na yelun wulri ti ton metala neba en train zo ngilu Congo ta yi soma kotondo ta yi suno ne woro ni buida yum taten ton da zo mana pipi marathon to bonti marathon palra du grand waga la ba yoka wa ki suka no ton da katon le tigum neba ne wala katon le torso ya ne wala katon le woro kitam ti ton yal sabilfu la ton zinin tasengi ha ton tikame yelenti ton solo katon zarame ton ton yikapin serlama le ton tikame ti man ana yumana se yumana sa pour ton datam ti yum fa biton ton man marathon donc tikura yele autour masa ir pagadad mora kibaya ni yille William ti Burkina Faso yi na yemr yur san sakranta King Alpha wa obi sa yimpale sans poder ti le retour ni mori ratila meti lebrare ya yil santara yin zurada yobe laba bol kiba kitba zamandara la musa septembre kuram pista annam veneran wilgba bam tum pala yi tontum nantara ami valien ni fin bir kelarba. Le retour ya woto ne la remdem de King Alpha album pal yure album pal kanga santare ko zuta yoba remdem na gumna ko zutua manongolum yelle rakire leben passé ki sana kengir Burkina Faso kane ableben gumna bamme kensam toro sna yilenti Burkina Faso kudumna toron keng tawli e kela King Alpha. Ok, album a yure retoura bala mam album PPP album ma wa sewa école arabe mi donc ndakalita vu école la nyinga donc ma vacances ma wa ta ma ayi ma prépare menga album deuxième album azou donc maintenant ya sorti la runa remdem da karin biga ti bala be karin do ninga sambonde ti troisième la cinquième neb album na kendri na yisomati ne ba faton banga ade remdem da wuni game ti bamsi ya karin biga abzue ya me ndik na kenda buto tol cinquième wenge le logor pore abwuni game tibtira ne ni sa senongo bamde mas na yilen ton songba te bre matore en Burkina Faso kane en ketem sataba el kelen kelra a King Alpha bala wakati ndabe ne baraka le gumam gomem da kelem pasi donc ma deuxième album wa ma halam retour parce que je suis revenu album kanga yurub sambonde ti le retour saya ne remdema abuni ga meti abumu sungwini gidi bam célébrer 15 de toro Burkina Faso musique pora ti bala abla yaka ya moto ne ambasri ma sinkere ne koronga wenge album kal kanga santare ko zuta yoma adabi la more farande le pasi gilindu. Adem Sambisi Wamson Wilgi Wankele Yane King Alpha Yilla Lebara le retour la pardon mora ki ba kwilim sotone tumtumba fangil kapitu de nimam kwesa pour seriamba e bar kusoni gesongo na li lama tabon ko wen bewo ti kibar sembe ti le koluto li watastaba